A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our second lecture on topic which we were previously discussing, models. Inside models, we have got another subtopic, that is use of would and should. Would model एंड शुड, ये भी मॉडल है. ये दो मॉडल्स हम किस जगह पे यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे वुड एंड शुड. पहले वुड का देखेंगे. अगर आप पास्ट ऑफ विल देखेंगे, पास्ट ऑफ विल पढ़ता है दैट इज़ वुड. अगर विल को पास्ट में चेंज करेंगे दैट बिकम्स द वुड. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम. आई टोल्ड हिम, ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, विल की जगह क्या आएगा, वुड. इट इज पास्ट. द डॉक्टर न्यू, द डॉक्टर न्यू. नो इसका पास्ट न्यू, वो हमें यहीं पर पता चलता है कि सेंटेंस है पास्ट में है. न्यू दैट द पेशेंट वुड, जहाँ पर विल नहीं आएगा फिर यहाँ पर वुड आएगा, वुड डाई. सेकंड, वुड को हम यूज करते एज रिक्वेस्ट. एज रिक्वेस्ट, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू क्लोज द विंडो. यहाँ पर वुड यू क्लोज द विंडो, इट बिकम द रिक्वेस्ट. बेक सेंटेंस, वुड यू टेल मी द टाइम. दिस इज अगेन रिक्वेस्ट. तो दो सेंटेंसेस इन विच वी रिक्वेस्ट एनीबॉडी, कस्ट करो रिक्वेस्ट, हमें क्या है, हमें लगाना उस वक्त वुड. मॉडल जो लगता है वुड में. थर्ड, तीसरी जगह वुड आता है कंक्लूजन ऑफ ए कंडीशन. अगर किसी भी जगह कोई कंडीशन रखी जाए उसका कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल, नतीज क्या नहीं तम कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, ही, यहाँ पर वुड आएगा, वुड पास इस कंडीशन. ही वुड पास ये को कंक्लूजन, ही वुड पास if he worked hard. if he worked hard, अगर सो मेहनत कर, दिस बिकम्स द कंडीशन. ये कंडीशन, अगर सो मेहनत कर, he would pass ये को कंक्लूजन. would like कंक्लूजन ऑफ ए कंडीशन थे. नेक्स्ट पत यूज ऑफ शुड. यह गो पाने शुड. अगर विलुक पास्ट वुड, यह कमुक पास्ट आस्ते, इज द पास्ट ऑफ शल. शल युस अमुक पास्ट युस तथ वना क्या, शुड. अख एग्जाम्पल समझा बह. आई expected that I should pass. I expected that I should pass. Beak example dimpa. He insisted that the paper should be destroyed. He insisted that the papers should be destroyed. बीच गसा यूज should as advice.
एज एडवाइस अगर कٲنٛسہِ أسۍ एडवाइस करो नसीहत करो تَتہِ چھِ گژھان यूज should فار ایگزامپل you should give up smoking یہِ گٔے ایڈوایس ژےٚ پَزی سموکِنگ تراوٕنۍ یہِ گٔے ایڈوایس فار ایگزامپل you should obey your parents یہِ تہِ گٔے ایڈوایس ٹھیٖک بیٚیہِ چھِ گژھان should use duty as کیٛاہ کرو أسۍ you should obey the laws اَسہِ پَزن کیٛاہ اوبے کَرٕنۍ لا قانوٗن یا you should do your duty ژےٚ پَزی پَنٕنۍ نوکری کَرٕنۍ do your duty یہِ گٔے ڈیوٹی بیٚیہِ چھِ گژھان کُنہِ جایہِ یوٗز probability chance of an event کُنہِ اِوینٹُک چانس کوٗتاہ چھُ یا probability کۭژاہ چھِ فار ایگزامپل we should arrive before dark یہِ چھِ probability the roads should be less crowded today the roads should be less crowded today یہِ چھِ probability چھُنہٕ پٔرفیکٹ تخمیٖن کینٛہہ پٔرفیکٹ ہیپنِنگ چھنہٕ یہِ کینٛہہ یَتھ منٛز چانسِز آسہِ 100% یہِ چھِ probability پوٗنٛژِم یُس اینڈ فِفتھ اینڈ لاسٹ یُس یوٗز چھُ اَتھ سپوزِشن سپوز کَرُن کانٛہہ سپوزِشن لگاوٕنۍ ایز if it should rain they will not come یہِ گوٚو سپوز کَرُن اگر روٗد پیٚیہِ تیٚلہِ یِن نہٕ تِم کینٛہہ فار ایگزامپل if it should rain they will not come یِتھٕے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ ایگزامپل اکھ I should go if I were you I should go if I were you ٹھیٖک تہٕ یِم ٲسۍ کینٛہہ یوٗزز the models of would and should so proceed on इसी तरह हम करेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी मॉडल्स पे होगा the new topic will be use of can and could so thank you stay blessed